right? Anyone who wish to share the screen can share it. Take your chances. Take your chances. Share the screen, then I can explain this to you. If a new student, yes, Hiruka. Okay. Let's check his computer too. Okay. Please right click Hiruka. Please right click and get the task manager පුතේ. Right click on the taskbar. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් දන්නේ නැත්නම් එහෙනම් බය නැතුව share කරන්න. මමට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් screen එකේ මෙතන තමයි right click කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙන්න තමයි මේ කියන්නේ. Right? So please use the chances, right? නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නැහැ නේද? පරාදනේ. Okay, you can see his computer is lagging a little because my computer එක පොඩක් slow වෙලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ ඇයි කියලා. So let's see why this is slow. ඒවත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ specification එක. You can see, can you go to the processors පුතේ? Go back to the processors. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා this piece is 75% closer to high range. 86% is filled with the memory. Can you click on the CPU? CPU එක උඩ click කරන්න මෙතන. Okay, you can see Zoom is using 25%. You can't kill that because you are in the class. මේ NTech කියලා එකක් තියෙනවා ඒකත් use කරනවා ටිකක් වැඩිපුර මට හිතෙන්නේ 2.6 you can just kill it if you don't want. ඒක ඕනනම් පොඩ අයින් කළා දාන්න පුළුවන්. එතකොට තව මොනවාද X-ray කියන ඔයාගේ එක එක දාලා තියෙනවා තමයි ගොඩක් use කරන්නේ පුතේ. NTech අයින් කරන්නේ කොහොමද? You can click it, right click and right click on NTech, then end task. Right click end task. Right click කරලා end කරන්න. ඔක්කොම end කරන්න එපා. NTech වල විතරක් මම කිව්ව. ඕන නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒක උඩ right click කරලා end task කරන්න. And memory, see which is using memory higher. And you can see again Google Chrome using some memory, and also Zoom is using, Discord is using. Google Chrome there's another version. Google Chrome there's another version. So and likewise this NTech is also using, likewise you can see a lot of programs are running, and that's why the computer's memory is filled. You have to be careful with this. ඔයාගේ තියෙන size එකට තමයි ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕන computer. Okay, let's go to the performance now. And when you go to the performance, you can see, please go there, the performance tab. Then you can see it's a dual core machine having 2 cores working as 2 processors and having L1 cache, L2 cache. Cache means the memory inside the processor. Okay, let's think like this. I have to do small drama to explain this. I have to act, right? Okay. So let me share my screen again. What is this cache memory? Here it is. This is my act, right? Kind of funny thing, but anyway, I have to do that. Okay, you can see, now you can see a piece of bread in my hand. Okay. So this is like your random access memory. This is your, like your random access memory. RAM is actually what you are currently running is there in your memory. Then actually when you want to process, okay, let's say I want to eat, I have to take a piece like this and eat. Actually whatever the piece that I have taken, this part is now in the cache memory. Cache memory is my mouth, and I'm passing it to my teeth and biting, mixing. That is my registers. Okay, now understand the scenario. RAM, random access memory, is your memory. Then කන්න ගත්ත පාන් කෑල්ල තමයි RAM එකට යන්නේ. memory එකේ fill වෙන්නේ then run වෙන program. So memory කියලා වගේ 180ක් fill වෙලා 160ක් fill වෙලා කියලා පෙන්වන්නේ then run වෙන programs. Okay, then process වෙන ඒවා තමයි අර process එක ඇතුලේ තියෙන cache memory එකට යන්නේ. Okay, can somebody share your screen again? Okay, Aditi. Right, දැන් අදිතිගේ පේනවද මේ වගේ memory එකේ තියෙන අදිති memory එකට යන්නකො. memory එකේ තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ වැඩ කරන programs. ඔයා processors වලට ගියොත් ඔක පෙන්නනවා. processors වලට යන්න.
දැන් මේ වෙලාවේ මේ වැඩ කරන programs ගොඩක් තියෙනවානේ. අපි තව එකක් open කරමු. මේ Internet Explorer open කරමු අදිති. පල්ලෙහා තියෙන taskbar එකේ තියෙන Internet Explorer මෙතන. ඒක පොඩ්ඩක් open කරන්න. හරි. ඒක open කරලා ගමන්ම ඔයා යන්නකො පුතේ දැන් ඔය RAM එකට ගිහිල්ලා බලන්න ආපහු. ආයෙ task manager එකට ගිහිල්ලා. task manager එකේ RAM එකට යන්න. ඒකේ performance වලට යන්න ආපහු. performance වල. දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන පොඩි වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණා. ඔය වැඩිවීම ආවේ the enhance this is why this is happened because of that Internet Explorer. ඕන නම් අපි Internet Explorer close කරමු right click කළා උතනින්. ඔන්න දැන් අඩුවේ මේකටක් ගාලා බලන්න ඉන්න කට්ටිය. okay. දැන් තිබ්බට වැඩිය ඔන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් අඩු වුණා. තව අඩු කරගන්න ඕන නම් තව තියෙනවනේ වගේ ඒවා close කරන්න. යා ඒකත් close කරන්න. දැන් දැක්කනේ තවත් ඔන්න පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. WhatsApp උත් close කරාම තවත් අඩු වෙයි. නේ? දැන් බැස්ස පල්ලෙහාටම. ඒ කියන්නේ දැන් වැඩ කරන programs තමයි memory එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න බැස්ස. ඒක පල්ලෙහාට අඩු වුණා. දැන් වැඩ කරන ඒවා තමයි process එකේ memory එකේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් දැන් process කරන ඒවා යන්න CPU එකට. Please go to CPU. ඒකෙන් දැන් process කරන ඒවා මෙන්න මේ cache memory එකට ගන්නවා. මෙන්න මේ cache එකට ගන්නවා. ඒ දැන් process කරන්නේ. Whatever processing now will be taken to this cache. ඉස්සෙල්ලම ගන්නවා level 3 cache එකට. ඒක නිකන් හරියට අතට ගන්නවා වගේ. එකකින් කැලලක් කඩලා ගන්නවා level 2 cache එකට. කට ඇතුළට දා ගන්නවා. ඒකෙන් කැලලක් දා ගන්නවා කටේ දකුණු පැත්තට. එකක් කටේ වම් පැත්තට. ඔය විදියට you just play around with that. That is cache memory. That is how you process. And in your computer you have 2 cores and 4 logical. ඒ කියන්නේ මේක i3 computer එකක්. cores දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක 4 දෙනෙක් වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සමහරට දැන් පොඩි කාලේ වගේ කම්පියුටර් තෝරන්න එපා දැන්. දැන් කවුරු හරි කියනවා මගේ ළඟ තියෙන i3 එකක්. තව කෙනෙක් කියනවා මගේ ළඟ තියෙන i5 එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එකට වැඩිය හොඳයි. එහෙම වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් සමහර. දැන් හිතන්න අපි මේකම ගමුකෝ අදිත්‍යගේ i3 එක cores 2යි 4 දෙනෙක් වගේ වැඩ කරනවා 2.4 GHz. ඒතර cache එක මේ වගේ කියලා. අපි හිතමු තව එක්කෙනෙක් කියනවා එයාගේ තියෙන i5 එකක්. ඒ i5 එකේ අපි හිතමු තියෙන්නේ socket එකයි තියෙන්නේ 2යි 4 දෙනෙක් වගේම වැඩ කරනවා cache memory එක අපි හිතමු මේවමයි 128 නැත්නම් cache memory එක මීටත් අඩුයි නැත්නම් මේ ගාන දාමු 128යි 512යි 3 MB තමයි cache තියෙන්නේ කියලා හිතමු අපි තව i5 එකක ඊට පස්සේ memory එකට යන්න please go to the memory අපි හිතමු i5 එකේ memory තියෙන්නේ 4GB දැන් මේකේ memory 4GB දෙකම එකයිනේ හැබැයි i5 එකේ අපි හිතමු දැන් මගේ i5 එක ඕනේ මේ දැක්කනේ i5 එකේ ඔයාලගේ මගේ තිබ්බේ 1600 MHz තමයි ස්පීඩ් එක RAM එකේ හැබැයි ඔයාගේ i3 එකේ 2400 ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා well your RAM is faster than my i5 computer එහෙම අර i5 ද i3 ද කියලා විතරක් හොයලා මදි you have to check the speed of RAM here the speed of RAM is there you have to check that so in Lithium's computer it is 3200 it is more faster that is why these specifications are important you have to check over all the specifications RAM capacity here RAM capacity is important and also the RAM not just RAM capacity RAM speed is important the CPU is important CPU speed is important number of cores important number of logical cores important number of physical cores important that is how the speed is defined in your computer okay now we have done up to some level right let me show what is this socket first socket means this one socket actually processor socket processor socket is basically so how you connect your computer to motherboard here you can see one socket one processor so හැමෝගෙම computer එකේ තිබ්බ එක socket එකයිනේ is there anyone having two sockets two sockets server computers වල එහෙම සමහර workstation වල එහෙම තියෙනවා two sockets socket දෙකක් තියෙනවා මේ වගේ motherboard එකේ තියෙනවා socket දෙකක් plug කරන්න පුළුවන් two CPU sockets then you have two physical processors
even more faster than, and here this one is again, this is also having 2 sockets. And there are some other boards having 4 sockets even. So mostly in servers. Some other boards are having 4 sockets like this. Physically, you can plug 4 chips. 4 sockets, you can see 1, 2, 3, 4 RAMs. RAM පුළුවන් 4යි 8යි 12යි 16. 16 RAMs can be installed. 4 sockets, 4 processors can be installed. So this might be a server, super fast computer. This supporting 512 GB RAM. 512 GB RAM. Gigabyte 512 හිතන්න කොහොමද capacity කියලා 512 GB. Right? You had that 12 GB RAM, 8 GB RAM. My computer also having 8 GB RAM, but this is supporting 512 GB RAM. That is super, right? So likewise, there are computers like that. But you don't want to go and purchase that machines, right? So there are computers, but you don't want to go and purchase that machines. So it all depend on your work. And you can select whether you are getting AMD, single core, dual core, quad core, or Intel processor, or Mac M range processor, or A processor. Mac processors are also there. So these are different processors, specifications. And Intel, you have basically i3, i5, i7, i9. And dual core is basically dual core. You have i3, even there are some i3 dual core also. Dual core, core to duo, Centrino duo. So single core can be Pentium 1, 2, 3, 4. Actually, I am happy to tell that I have worked with this machine. Have you? Pentium 1, I have worked with Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Dual core to duo. i3, i5, i7, not yet in i9. I have worked in all these machines. Not yet worked in i9. Need to try that. Maybe thinking of trying i9, the next version. So AMD also, AMD Ryzen and all. Okay, so no need to own that. You can just like use virtual machines, maybe use your friends' computers and be shared. Okay, then let's go to the next section. Actually, we know about the processor now. We know about the RAM now. So what is next? Next, we learn about the hard disk. So hard disk can be a like 1 TB, 12 GB, like 1 TB, 4 TB. So these are traditional hard disks. Now you have something called SSD hard disk. What is that? SSD. Now new hard disks are coming as SSD. SSD means solid state device. කියන්නේ හෙලවෙන කෑලි නෑ. hard disk එකත් හරියට pen එකක් වගේ. අර hard disk එකේ සාමාන්‍ය traditional hard disk එක rotate වෙනවනේ, කැරකෙනවනේ, ඒ වගේ මොකුත් නෑ. It's like a memory card. It's like a pen drive. No moving parts. But these hard disks are super faster. How many of you are having SSDs in your computers? SSD hard disk, can you raise your hand? Anyone having SSD hard disk in your computer? No one. Can you raise your hand if you have? So how do you find the difference between those? You can see when you go to the your hard disk, you can see where. So basically, if you have doubt, okay. So let's go to Lithum. Can you share your machine again? Lithum, can you share your one? Oh, newly purchased machine. Anyone? Anyone having newly purchased computer? Can you share? Come on. Dimath. Dimath still screen is loading. Dimath, can you go to right click on this PC? Right click on this PC and go to manage. Right click and manage there. Okay. Wait, it will load, don't worry. It will work.
But if you are using SSD, surely it will be faster than this. But anyway, so let's see. So if you have an SSD, you have to click yes, right, to the window appearing. Yes, karla ganna. Oh, please go to the task manager. If it is not loaded, please go to the task manager. Okay, there are hard disks. Under that, you can see this hard disk is basically a single hard disk. Yeah, it's a single hard disk. It's only here you can see HDD. Type is HDD. But if you have SSD, මෙතන SSD කියලා පේනවා. සමහර අයගේ SSD HDD දෙකම ඇති. Task manager එකේ hard disk එකට ගියාම HDD කියලා තියෙනවා නම් that is a traditional hard disk. Okay. මෙතනිනුත් බලන්න පුළුවන්. මෙතන disk management වලට ගියාමත් බලන්න පුළුවන්. but ඔයාගේ තියෙන්නේ normal hard disk එක traditional එක. SSD එකක් ගැහුවා නම් ඔක ගොඩක් speed වැඩි වෙනවා. හැබැයි SSD ටිකක් ගණන්. Right? That is the newer version. Who see SSD in your computer? Now can you raise your hand? Now you know how to check that, no? Now සාමාන්‍ය HDD එක. Who see SSDs? Okay, it seems no one, right? Okay, if you have SSDs, so your computer will be faster. Right. So then monitor, actually monitor size is concerned. So when larger the monitor, so you can see more content, but when the monitor is small, it will save power. Right? When your monitor is small, it will save power, but when your monitor is large, so maybe when you are editing songs, when you are editing multimedia, you need a large monitor because you want to see that clearly. Right. Then different type of monitors like CRT. CRT is the old monitor, the large one. That was like a TV. This is CRT monitor. It was like a TV, a large box, but now it's not used because of it's heavy and it's consuming more power. But now we are using other monitors like LCD, LED, OLED, TFT. So there are many versions, right? OLED, TFT, and then IPS based monitors. Different technologies are used, right? Different technologies are used, and I'll discuss about that and memory and the remaining ports and all next day. We can discuss that and move to the next topic, and we'll quickly try to finish next two topics next day. Okay, then see you all and good night. Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Thanks for thank you. Good night, sir.